हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे। तो आज वीडियो रे आमर आंध्र बीएड फर्स्ट सेमिस्टर आउ गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन उपर आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे जो मैंने बर्तमान आंध्र बीएड फर्स्ट सेमिस्टर अच्छा जो मैंने माने आगे आपंकर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम को अपेयर करेंगे एग्जामटा देवे से वीडियोटा बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे तो प्रीवियस दुईटा वीडियो मानकर आम दुईटा पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन करें जहाँकि कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन आ गोटे कौन माने प्रीवियस टाइम आम दुईटा वीडियो सिलेक्टेड क्वेश्चन आ गोटे सिलेक्टेड डायग्राम भी आलोचना करें जहाँकि कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड डायग्राम ता सहित जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सिलेक्टेड क्वेश्चन उपर आम ऑलरेडी वीडियो करें। जो मैंने देखी ना निहाती ताकू देखिए आमर प्लेलिस्ट सेक्शन में जातु फोर्थ सेमिस्टर फोल्डर गोटे अच्छी से भितर गले आप सब वीडियो पाइपर। ओके अदरवाइज आपको यही वीडियो डिस्क्रिप्शन भी लिंक मिल जाव तो देखो से सब सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाई से सब क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन भी पाइबे शॉर्ट क्वेश्चन भी पाइबे। ठीक अच्छे तो देखिले आपको ही हेल्प निहाती मिल। तो आज वीडियो आम इनक्लूसिव एजुकेशन केतिके क्वेश्चन दरकार आपंपाई से क्वेश्चन आनी बेसी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आनिले तार किसी लाभ ना सिलेक्टेड क्वेश्चन माने सिलेक्टेड करके ही अणाई बुझेगा। तो जो मैंने आमर भल स्कोर करने को चाहते निहाती वीडियोटा देखिए सब यूनिवर्सिटी पे इफेक्टिव तो आपण मैंने स्किप करेंगे जस्ट देखी दिंतु आ यार पीडीएफ आम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराव विथ हाइलाइटेड करके। ठीक अच्छे तो आज वीडियोटा पब्लिकली समस्त देखिपारे यहाँ जहाँ भी आनी यहाँ भी आपणकर सिलेक्टेड क्वेश्चन एमती नुह से अलग आपण अलग से हाइलाइट कर दिहब ना ये क्वेश्चन आपने पढ़ु बुझेगा। तो स्टार्ट करवा जो मैंने मो चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियोटा जो भल लगे लाइक करके जी आउ समस्त शेयर करूँ सांगसाथी कहीं से भी वीडियोटा निहाती हेल्प प्रदान कर। ठीक अच्छे स्टार्ट करवा। तो देखो यहाँ हूँ आपणकर इनक्लूसिव एजुकेशन जहाँकि 40 मार्क्स पेपर आपंकर फोर्थ सेमिस्टर सब पेपर 40 मार्क्स। ठीक अच्छे ये तो जानते समस्ते तो आम डिस्कसन करेंगे डायरेक्ट आप सिलेक्टेड क्वेश्चन देखो मो प्राय यूनिट्रे 3टा कि 2टा। ठीक अच्छे प्रति यूनिट 3टा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाई जहाँकि आप देखिपारे यही क्वेश्चन भितर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आसवर चांसेस बहुत परिमाण अच्छी। ठीक अच्छे तो देखा फास्ट क्वेश्चन देखो आम फास्ट यूनिट्र ना यूनिट अच्छी आपंकर कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन। ठीक अच्छे तो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी सेम हिसाब से हम डिस्कस द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन। ठीक अच्छे इनक्लूसिव एजुकेशन पर गोटे क्वेश्चन आसवर चांसेस अच्छी कहीं टॉपिक ही से रिलेटेड। देन 2 नंबर देखा डिस्कस अबाउट स्पेशल एजुकेशन राइट इट्स इम्पोर्टेंस स्पेशल एजुकेशन कहले आप कौन बुझुं। ठीक अच्छे तार इम्पोर्टेंस सहित आप क्वेश्चन को लिखे बुझीगला। 3 नंबर को जी देखो नीड फॉर इनक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स माने स्पेशल नीड्स माने कौन क्वेश्चन बुझंतु है नीड फॉर इनक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स जो मैंने एक्चुअली डिजेबल था से केमी शिक्षा हेबा दरकार। ठीक अच्छे आमर भारत में केमी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तापर आप लिखे। ठीक अच्छे यूनिट 1 रे ओनली आप 3टा क्वेश्चन तो निहाती आप गोटे क्वेश्चन आप एग्जाम देखिए। ठीक अच्छे 2 नंबर देखा 2 नंबर यूनिट अच्छी आप टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक अच्छे ये यूनिट पूरा डेडिकेटेड होची आपनकर कौन सेटा स्पेशल नीड्स बा मोर फिजिकल हैंडिकैप्ड चिल्ड्रेन मानक ऊपर जो माने जो माने कि नॉर्मल नुहंती जो मानक बुझेबा एक्स्ट्रा एफर्ट देवाक पड़े। ठीक अच्छे जमीती कि देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स माने आमर देखो समस्ते समान नुहंती क्या बुझेले सी थे किए बुझी जाती क्या बुझेले 3 ରୁ 4 थर भी बुझीपारती। ठीक अच्छे तो से हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स। ठीक अच्छे देन 2 नंबर देवा 2 नंबर देखो चिल्ड्रेन विथ फिजिकल चैलेंज माने कौन ता भर आपंकर विजुअल आसो हियरिंग आसो माने विजुअल इम्पेयर्ड जो मैंने देखिबारे माने जो मानकर देखिबारे प्रोब्लेम थाए जो मानकर सुनिबारे प्रोब्लेम थाए जो मानकर लोकोमोटर। ठीक अच्छे फिजिकली माने चलबारे प्रोब्लेम थाए एमती बहुत प्रकार प्रोब्लेम पिला माने थांती आप भी देखी थे आपंकर माने सोसाइटी रे चारिपाखे तो से हिसाब से कौन स्पेशल रही लिखे। 3 नंबर देखा चिल्ड्रेन विथ सोशियो कल्चरल डेविएशन अर्थ कौन
ଆମର SC ST ମାଇନରିଟିଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମାଜରେ ମାନେ ଅବହେଳିତ ମାନେ ପଛରେ ରୁହନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର SC ST ଅଦର SC BC OBC ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଉ। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ବି ଆମର ସେମ୍ ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପେପରଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପେପରଟାର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦରକାର ସେ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ୍ସ, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ତାପରେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼, ଲୋକୋମୋଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ନିଡ୍। ମାନେ ଆମର କ'ଣ ପଲିସି ଯାକ ନିଆହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି ୟୁନେସ୍କେପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, UNESCAP। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ତ ଏହା ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସ୍ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର NPE 1986 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର RTA ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି 2009। ତ NPEଟା ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଥରେ ଆସେ ସେଇଟା, ତ ଦେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ SSA ମାନେ କ'ଣ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। କେବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତା ଆପଣ କହିବେ ହେଲା କମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ, ସମସ୍ତେ କହିବେ SSA କେବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 5କୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଥାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା TLM ଥାଏ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ନିଡ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଇଟା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଟା ମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ନିଡ୍ ଫର୍ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍। ତ ଏହି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଖଟାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜେ ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଏହି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କୁହାହେଉଛି ଆମର 4th ସେମିଷ୍ଟରର 2ଟା ପେପରର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରେ ଦିଆହେଇଛି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ତା ସହିତ ଜେଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ ସୋସାଇଟିର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯିବେ, 4th ସେମିଷ୍ଟରର ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ତା ଉପରେ ଯିବେ, ସେଇ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ ରୁହେ ତ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେପର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଅଛି, ତା'ର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବି ଆଣିବି, ଟେନସନ୍ ନେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ।